मुख्यमंत्री बनने के बाद कल शुक्रवार को शुभेंदु अधिकारी मालदा के दौरे पर आ रहे हैं। मालदा में शुभेंदु अधिकारी जिला के प्रशासनिक अधिकारियों, विधायकों, सांसदों और पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ एक प्रशासनिक बैठक में भाग लेंगे। गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी इन दिनों हर जिले में जाकर प्रशासनिक बैठक कर रहे हैं। मालदा में मुख्यमंत्री 4 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। From the Coronation Bridge to the toy train ride, past Darjeeling on the winding mountainside, Siliguri's clock tower marks the city's pace through the emerald gardens of the Sam's Grace. We've been here, we've been there, SBM gold everywhere. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मालदा जिले के दौरे को लेकर सरकारी में तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के स्वागत में मालदा शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जिला प्रशासन और जिला पुलिस अलर्ट मोड पर हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार दोपहर को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मालदा में एक हाई प्रोफाइल प्रशासनिक समीक्षा बैठक का नेतृत्व करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में न केवल मालदा बल्कि पड़ोसी जिलों मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के प्रशासनिक कामकाज और कानून व्यवस्था की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। Looking for the ultimate fun destination? Welcome to Funterra, featuring an exciting soft play arena, immersive VR experiences, and a thrilling arcade zone, all under one roof. Celebrate and experience non-stop fun. इस प्रशासनिक बैठक में चारों जिलों के सांसद, विधायक, पंचायत व नगर पालिका के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही चारों जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न सरकारी विभागों के आला अधिकारी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस पहले दौरे को देखते हुए मालदा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बैठक में इन चारों जिलों की लंबित विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के निर्माण, सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। সিএম সাহেব আসছেন 12 তারিখ, তো কি প্রোগ্রাম আছে? কি ধরনের প্রোগ্রাম হচ্ছে আর নিরাপত্তা কটা জেলা আসছে, কটা জেলা নিয়ে মিটিং করবে? কালকেই আমরা আন্ডার সেক্রেটারি থেকে একটা অফিসিয়াল মেসেজ পেয়েছি যে আমাদের অনারেবল সিএম ওয়েস্ট বেঙ্গল 12 তারিখে দুপুরে 2টা সময় মালদা আসছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং করতে। মিটিংটা 4 ডিস্ট্রিক্ট জেলা নিয়ে হবে, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, যেখানে জেলা সুপার থেকে নিয়ে এডিশনাল এসপি, আইসিওসি, সিভিল ডিপার্টমেন্ট থেকে তারপরে আমাদের সিনিয়র অফিসাররা ওখানে উপস্থিত থাকবেন। মিটিং 2টা থেকে স্টার্ট হবে। তারপরে মিটিং এর পরে মিনিট টু মিনিট প্রোগ্রাম এখনো আসেনি, কিন্তু এটা রিভিউ মিটিং হচ্ছে। আপাতত আমাদের পুরা মিনিট টু মিনিট প্রোগ্রাম আসেনি, ওটা আসলেই আমরা কনফার্ম বলতে পারবো কি অনারেবল সিএম থাকবেন কি অন্য কোনো জায়গায় চলে যাবেন। এটাও এখন পর্যন্ত আমাদের ক্লিয়ার নেই, কিন্তু মোস্ট প্রবাবলি ও চপার দিয়েই আসবেন, কেন কি ওনাদেরকে অন্য জায়গায় ওনার প্রোগ্রাম আছে। তো আমরা যে রকমই প্রোগ্রাম আসবে আমরা রেডি আছি, ওই হিসাবে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট